কিন্তু আমি সিপিএম করতো বা সিপিএম থেকে বা 2007 থেকে বা 15 বছর ওই থেকে आं रायखार राहा आं पार्टी हामसि दिया आसाम जयन खेलकाता टिपुर मुथ ये टिपुर मुथ जयन बागै आं सकनो आनुर खुलाय ये टिपुर मुथना जों आनन्द बालाबासि जों जय खुलायनि बागै इ महाराजानि बागै जों जाहाथे जय खुलायनि बागै जों सकनो आनन्द खुलाय जों सकल जय खुलाय जों खेलबाय जों अनुरोध खुलाय ধন্যবাদ। আজকে আমরা মেরুপাড়াতে টোটাল 25 ফ্যামিলি প্রায় 52 ভোটার আজকে ত্রিপুরা মথাতে জয়েন করেছেন। जों जतना बेलाके हामबाय आफारो তিনি যারা জয়েনিং খালাयनाय रंग जों खाबाय खुबाय लामसुगो তিনি 25 ফ্যামিলিনি প্রায় 52 ভোটার ত্রিপুরা মথাও জয়েনিং খাलायगा তিনি ব্রগ্ন जों চিনি ত্রিপুরা মথানি ফ্যামিলি হিসাবে जों ব্রগ্ন याचागै लागो চিনি बबाग्रानि उय बेलाय बेलाके हामबाय CPM BJP akare phainya rangno phai kaham CPM BJP akare phainya rangno phai kaham bagra long le bagra ayuk lokthong kasa ayuk lokthong CPM BJP akare phainya rangno phai kaham CPM BJP akare phainya rangno phai kaham